हेलो हाय नमस्ते मु आपणको प्रिय सुजित गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल को मोर स्वागत जनाऊँगी। आज आम देखा एसएससी तरफ बहुत ह्यूज अमाउंटर पोस्ट बाहर जाइए जमीक 39,481 पोस्ट बाहरी। आम यह सब पोस्ट डिटेल्स देखा आपण ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ और सांग मान मध्य शेयर करूँ। जो मैंने इच्छुक अच्छा वीडियो चाकरी पाइबापी अच्छा आउ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। चलता वीडियो स्टार्ट करवा। आमर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ आमर एसएससी तरफ आमर हो सीआरपीएफ हो तापरे जीटी हो तापरे सीआईएसएफ हो विभिन्न प्रकार पोस्ट बाहर देखु। आसाम राइफल हो आउ एनसीपी हो विभिन्न प्रकार पोस्ट बाहर जाइए। आपण देखिपारे www.ssc.gov.in जाकि देखिपारे। आपण देखु अप्लाई कर डेट रही। देखु अप्लाई कर डेट रही 5/9/2024 टू 14/10/2024। ऑलरेडी अप्लाई करवा स्टार्ट है। एथिरे कौन ऑनलाइन फॉर्म पकड़ पड़ो। तापर ये लास्ट डेट के रही। देखु लास्ट रही 14/10/2024 रही। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट फी करार रही। देखिए 15/10/2024 पर्यंत आप रही। तापर विंडो एप्लिकेशन कलेक्शन से कलेक्शन के पर्यंत करेंगे 5/10/2024 टू 5/11/2024 टू 7/11/2024 पर्यंत करेंगे। तापर देखिए टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट के हम सी कही जनवरी और फेब्रुआरी मसरे आपणकर कौन कंप्यूटर 2025 टेंटेटिवली हम। तापर कौन देखु कौ पोस्ट बाहर देखिए। ये देखु स्टाफ सिलेक्शन तरफ परीक्षा हम कौ पोस्ट बाहर जीडी बाहर जनरल ड्यूटी कनेस्टेबल बाहर। तापर बीएसएफ बाहर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बाहर। तापर सीआईएसएफ बाहर। तापर सीआरपीएफ बाहर। तापर आईटीबीपी बाहर। तापर सशस्त्र सीमा बल बाहर एसएसबी बाहर। तापर सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स बाहर एसएसएफ बाहर। तापर राइफल ड्यूटी बाहर जनरल ड्यूटी। तापर ये आसाम राइफल बाहर। तापर सेमती नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बाहर एनसीबी बाहर। देखिए पारे विभिन्न प्रकार पोस्ट बाहर। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मध्यम हम आ फिजिकल टेस्ट एथेरे कंपलसरी रहिबो। आम डिटेल्स देखा आगु। देखु एथेरे केतोटी रीजन रे आमर कंप्यूटर टेस्ट हम। देखु आसाम हम बेंगली केतोटी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज आसाम हम बेंगली हम गुजराती हम कन्नड़ हम अंकणी हम मालायालम हम मणिपुर हम मराठी हम ओडिया हम पंजाबी हम तमिल हम तेलुगु हम उर्दू हम। ये 13टी रीजनल लैंग्वेज रे आमर सी परीक्षा हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो पार। तापर कौन रही देखा आस्ते आस्ते चलतु। बहुत बड़ पेज टी रही सबू कवर करने संभवपर नुह। मुझे यटार लिंक देदेवी आपण जाकि डाउनलोड करें। देखो पे स्केल केते रही। लेवल ऑफ पे फास्ट रही आपण 18,000 रु 56,900 पर्यंत रही। आउ एनसीबी पे रही लेवल 3 रही 21,700 रु 69,100 रही। देखो पोस्ट कैटेगरी आप देखिए डिटेल्स देखो पोस्ट कैटेगरीटा इंपोर्टेंट कौ थ्रु केतोटी पोस्ट बाहर देखु। देखिए बीएसएफ रही एसटी
2018ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏସ୍ଟିରେ ସେମିତି 1499ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଓବିସିରେ ସେମିତି ରହିଛି 2906ଟି ରହିଛି। ESS ରହିଛି 1330ଟି। ଟୋଟାଲ୍ UR ରହିଛି 5563ଟି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା BSF ପାଇଁ ରହିଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ରହିଛି BSFର 356ଟି ରହିଛି। SC କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ, ST କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ରହିଛି 262ଟି ରହିଛି। OBC ପାଇଁ ରହିଛି 510ଟି ରହିଛି। ESS ପାଇଁ ରହିଛି 234ଟି ରହିଛି। UR ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 986ଟି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2348ଟି ଟୋଟାଲ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି BSF। ଆଉ BSFରେ ରହିଛି ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 13366। ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 15654ଟି ରହିଛି। ସେମିତି CSF ଦେଖିବେ 959ଟି ରହିଲା SC କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ। ତାପରେ ST କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ରହିଲା 687ଟି ରହିଲା। ତାପରେ OBC କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଲା 1420ଟି ରହିଲା। ତାପରେ ESS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା କେତୋଟି 644ଟି ରହିଲା। ସେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 6430ଟି। ସେମିତି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ CSFରେ 715ଟି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 7145ଟି। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ CRPF ପାଇଁ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ 11269ଟି। ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 11541ଟି ରହିଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ SSB ପାଇଁ ଦେଖିବେ SSB ପାଇଁ କେତେଟା ରହିଛି 819ଟି ରହିଛି। ସେମିତି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିନାହିଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଠି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ SSBରେ ପୋଷ୍ଟ ସୀମା ସଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିନାହିଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଖାଲି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ରହିଛି 819ଟି ରହିଛି। ସେମିତି ITBPରେ କେତେ ରହିଛି 2564ଟି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସେମିତି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 3017ଟି ରହିଛି। AR ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସେମିତି କେତେ 1148ଟି ରହିଛି। ତାପରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1200 ଟୋଟାଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100ଟି ରହିଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 1248ଟି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ SSF ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି 35ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 0 ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ 35ଟି ରହିଛି। NCB ଯେଉଁଟା ଲେବୁଲ୍ 3 ଅଛି ସେଇଟା 11ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବି 11ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ 32ଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ UR କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ରହିଛି 15000 ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 15094ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ସେମିତି ESS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ 3496ଟି ରହିଛି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। OBC ପାଇଁ ସେମିତି ରହିଛି କେତୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ 7747 ରହିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ମିଶିକି ରହିଛି। OBC ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପକାଇ ପାରିବେ। ESS ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ସେମିତି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ 3869ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। UR ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସେମିତି 1688ଟି ରହିଛି। ESS 355ଟି ରହିଛି। OBC ପାଇଁ 829ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 39,481ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଚାକିରି ପାଇବାର। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର।
ସେ କ'ଣ କହିଛି ଆଜ୍ ଅନ୍ 1/1/2025 1/1/2025 ସେ ଡେଟ୍ ନେଇଛି। ସେ କହିଛି ଯେ ଯାହାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 2/1/2022 2/1/2002 ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବ ଆଉ 1/1/2007 ପରେ ହେଇନଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 18ରୁ 23 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ST ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି କ'ଣ? ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହିଛି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 3 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଯିଏ ଗୁଜୁରାଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିବେ 1984ର ରୁଟ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏତେ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପେଜ୍ ରହିଛି, ସବୁ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାହାର NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, NCC ହେଉ B ହେଉ A ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ C ପାଇଁ ରହିଛି 5% ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ମାର୍କ ମିଳିବ। B ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 3% ରହିଛି, A ପାଇଁ 2% ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କହିଛି 15, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ 15/10/2024 ରାତି 11ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଇଥିବେ। କେଉଁଥିରେ କରିବେ? ଭୀମ୍ UPI କରିବେ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିପାରିବେ, ରୂପେ କାର୍ଡ଼ରେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କରିପାରିବେ, ମାଷ୍ଟର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଭିସା ମାଷ୍ଟର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂ 20 ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ, 40 ମାର୍କ, ଗୋଟାକୁ 2 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ସେମିତି 20 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ୍ 40 ମାର୍କ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ୍ 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 40 ମାର୍କ। ସେପରି ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 40 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମିନିଟ୍? 60 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେନେରାଲ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଭର୍ବାଲ୍ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଲା, ସେ କହିଛି ଯିଏ ଲଦାଖର ଲୋକ ହେଇନଥିବେ ବା ପିଲା ହେଇନଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ଧାଇଁବ 24 ମିନିଟ୍ରେ ରନିଂ ଅଛି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତାପରେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1.6 କିଲୋମିଟର ରହିଛି, 8 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି।
जी लद्दाखर कैंडिडेट होता है अलग रही फिमेल मान अलग रही देखो हाइट मेल कैंडिडेट 170 cm रही फिमेल 157 रही आउ शेड्यूल ट्राइब देखूँ रहे 162.5 फिमेल 150 रही नॉर्थ ईस्ट स्टेट रही पे सेमती रही अलग रही विभिन्न कैटेगरी अलग अलग रही तो सब प्राय देखईदेली आपण जानीपे आ कौन रही डिटेल्स मु देखई दौची आपण को देखो अप्लाई कला बेले देखो कौन कौन दरकार हम अप्लाई किपरि करेंगे आपण ताहा एग्जामिनेशन एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन अप्लाई किपरि करेंगे सेटा इम्पोर्टेंट यदि जहाँ पाखे आधार कार्ड नहीं आधार कार्ड दरकार वोटर कार्ड पैन ड्राइविंग ये सब दरकार हो देखिए डिटेल्स देखिपारे आपण मध्य निजे वीडियो को पॉज करी पढ़ी पारे ए सबू देखा संभवपर नुहे मु इम्पोर्टेंट जिनस कहीदे आप देखिपे भिडियोटी लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल को आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानीपारे देखो आ गोटे इम्पोर्टेंट रही वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे आपण प्रथमे एप्लिकेशन तो भलसे पढ़ु और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करूँ मोबाइल नंबर दरकार ईमेल दरकार ओटीपी दरकार एपरे आधार कार्ड जहाँ पाखे ना सी वोटर कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल आईडी कार्ड कॉलेज आईडी कार्ड व्यवहार कर अप्लाई प्रोसेसटा आपन को वीडियो करदेवी धन्यवाद वीडियोटी देखि वीडियोटी को लाइक करूँ आ चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप जानीपारे थैंक यू फॉर वाचिंग।